25 साल से एक स्क्रिप्ट की बात होती रही है। हम लोग जब पॉलिटिक्स पर बात करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और अब जो बात हुई है पिछले कुछ महीनों से, वो ये कहा गया जी फौज जो है सियासत से बिल्कुल बाहर है। तो सवाल, ये जो बातें आप सुन रहे हैं हमारे एनालिस्ट से, तो क्या हम कहें कि स्क्रिप्ट का दौर अभी तक जारी और सारी है? इस हवाले से देखते हैं कि अगर स्क्रिप्ट का दौर जारी और सारी है, अगर हम एनालिस्ट की बात सुने सबकी, तो फिर क्या कोई और भी फैक्टर है, या is there an elephant in the room? Is Justice Qazi Faiz Issa is the Chief Justice of Pakistan? उनका कोई इस सब में रोल बनता है या नहीं? क्विकली आपके पास आती हूँ, फिर मैं जाऊंगी। शोएब शाहीन साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। नसीम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, जो उनके सामने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ केसेस हैं, अगर उन केसेस में, जैसे कि फैजाबाद धरना केस है, उन केसेस में वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो अपने फैसले हैं उन पे अमल दरामद करवाते हैं, तो एलिफेंट आइडेंटिफाई भी हो जाएगा और एलिफेंट को भी बंद किया जा सकेगा जो उसकी असल जगह है। क्योंकि ना तो ये मुल्क जंगल है और ना ही जंगल के जानवरों को जो है ऐसी आबादी वाले इलाकों में आने की इजाज़त होनी चाहिए। उनकी जगह या तो है या फिर जंगल हो सकता है, और जंगल में भी उनका बड़ा अहम रोल है। जंगल जो है हमारी हयात के लिए, हमारी हयातियात के लिए बड़े अहम हैं, और अगर वो जंगल नहीं होंगे तो इंसान भी नहीं बचेगा। तो मेरे ख्याल में जो जिसकी जगह है उसको वहाँ पे रखने के लिए चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा अपने सामने लगे हुए जो अहम मामलात हैं उनको टेकअप करें। और डेफिनेटली मैंने आज ही, बल्कि मैं आपको बताते चलूँ, इमरान रियाज से मेरी फ़ोन पे बात हुई और मुझे बड़ा दुख हुआ जिस तरीके से वो बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बातें सही हैं जो कहीं जा रही हैं? मैंने अभी सोशल मीडिया पे, इसका जवाब दे दें, ये बातें सही हैं जो कहीं जा रही हैं कि उनकी जुबान में बहुत बिल्कुल लुकनत है जनाब, और मुझे बहुत दुख हुआ। और मैंने आज अभी कुछ देर पहले ये ट्वीट भी किया है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जो हैं वो अपने अख्तियारात के हवाले से फुल कोर्ट बैठा के तो लाइव दिखा रहे हैं सारी दुनिया को। तो आज़ादी राय और सहाफ़ियों को जो हरासा करने वाला केस था, जो जस्टिस एजाजुल हसन से केस उनसे लेके एजाजुल हसन साहब के सामने रख लिया गया था, उस केस को लगाए बंद नहीं हुआ। उसका भी फैसला होना है सहाफ़ियों को हरासा करने का। दिखाएं, फुल कोर्ट बैठे या 4 जजेस बैठे, लाइव दिखाएं, बुलाएं सारे सहाफ़ियों को कि जो अगवा हुए, जिन पर तशद्दुद हुआ, या उन मकतूल सहाफ़ियों के लवाकिन को बुलाएं और लाइव दिखाएं। और यही वो चीज़ है कि जिसके जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इदारों को अपनी जगह पे रख सकते हैं। ठीक है जी, शोएब शाहीन साहब जी। देखें, एक तो जो वतीउल्लाह जान ने की, मैं इसकी बात को आगे लेके चलूं, अगर एक बात करके फिर मैं दूसरी बात पे आता हूं। पहली बात तो यह है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर सहाफ़ी आज़ादी सहाफ़त और इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं करेगा तो आप मुआशरे की तबाही अपने हाथों से खुद करने जा रहे हैं। और आज भी मुझे बताएं, ठीक है, अगर आप कहते हो एक कन्विक्टेड भी है, एब्सकॉन्डर भी है, इश्तियारी भी है नवाशी, उसकी खबर भी चला सकते हैं, उसकी तस्वीर भी चला सकते हैं, उसके लिए सब कुछ जायज़ है, ठीक है, अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। लेकिन का ना नाम ले सकते हैं, ना तो उसकी तस्वीर चला सकते हैं, ना उसकी खबर चला सकते हैं। आज भी चले, हम पहले तो पीडीएम की जमातों को कहते थे ना कि जी वो तो बड़े हमारे से खिलाफ थे जी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। तो आज किसके कहने पे है? ये सब कुछ बहरहाल मीडिया के सामने भी है, ये सब कुछ जुडिशरी के सामने भी है। और दूसरी बात, आज जो जंगल की बात हुई, लेकिन जंगल के भी कवानीन होते हैं, और जो जंगल के कानून होता है उसमें फिर जंगल के कानून पे अमल दरामद भी होता है। तो हमारे यहाँ कुछ तो हो और किसी तरीके से तो हम आगे चलें। अब जिस अंदाज से ये पोल हुआ है, इसको आप रेफरेंडम तस्वर कर सकते हो, ज़ियाउल हक वाला हो या मुशर्रफ साहब वाला हो, बल्कि ज़ियाउल हक वाला तो बड़ा अजीब किस्म का था। आप इस्लाम चाहते हैं और कंटिन्यूएशन ऑफ इस्लाम चाहते हैं, उसकी पॉलिसीज चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गए, मुंतखब हो गए। और ये जो इसके अंदर, इस पोल के अंदर जानबूझ के जो कुछ रखा गया और जो इसके पीछे बिहाइंड कर्टन रीजन थी, वो सारी कुछ सामने नजर आ रही है। तो वो ये सारी चीजें, और फिर लीडर तो बहुत पॉपुलर है लेकिन उसके पास वोट 4% से ज्यादा नहीं है, ये भी एक मैसेज था जी। अब इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आज इस एस्पेक्ट जो केस लगा हुआ है, वो इस बात के, आज किसी से भी पूछ लो, कोई नहीं कह सकता कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, जनवरी में भी, फरवरी में भी होंगे कि नहीं होंगे, और मजबूरी में कब कराने पड़ेंगे ये डिपेंड करता है आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हाँ, या IMF ने पैसे ना दिए या खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जाने लग गए तो मजबूरी हो गई तो अलग बात है। लेकिन इस वक्त जो तमाम एनालिस्ट हैं, जो तमाम हमारे बाखबर लोग दोस्त हैं, क्योंकि हम तो बड़े
فخر سے اور بڑے زور سے کہتے تھے، بلکہ میں پٹیشنر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے، جب یکم مارچ کا فیصلہ آیا کہ ہم 90 ڈیز میں الیکشن کرا کے دکھائیں گے، نہیں ہوا. سب دوست آپ کے کہتے تھے بھائی نہیں ہونا الیکشن، آپ کہاں کی باتیں کر رہے. میں نے کہا بھائی آئین کہتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا آئین کا مذاق چھوڑ دیں. ہم کہتے تھے اچھا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی چھوڑ دیں. پھر 14 مئی کے الیکشن کی بات نہیں ہوا. لیکن ہم آگے چلتے ہیں. کیا اس سیاسی عدم استحکام اور جو اس وقت کی کیفیت ہے، کیا ہم اس کو فردر افورڈ کر سکتا ہے ہمارا ملک؟ ہمارے 25 کروڑ عوام، چھوڑ دیں آپ پی ٹی آئی کو، چھوڑ دیں نون کو، چھوڑ دیں باقی کسی پارٹی کو، کیا ہم اس وقت ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس تمام ایشوز کے اوپر خاموش رہے گی؟ قاضی فائز اچھا یہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. شعیب صاحب مجھے لیٹ می گو ٹو مالک، آئی وانٹ ہز لاسٹ ورڈ آن دس. مالک ذرا آ جائیں آن سپریم کورٹس رول ان آل آف دس. ہمیں سب کو معلوم 8% والی جو بات کر رہے ہیں شعیب شاہین صاحب، ان کی پارٹی نے 8% سے فائدہ اٹھایا ہے، سب نے اس ملک میں اٹھایا، سب پولیٹیکل پارٹیز نے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سپریم کورٹ، اس کا کوئی رول بنتا ہے سب میں اس وقت؟ میرا خیال ہے اس ملک کی تمام پالیٹکس آنے والے دنوں کا اس بات پہ فیصلہ نہیں ہونا کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، باقی لوگ کیا کرتے ہیں. وہ اس بات پہ ہے جو پی ایم ایل این کا سب سے بڑا خوف ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، کیا ان کی بیسس پہ کہیں اسٹیبلشمنٹ مجبور تو نہیں ہو جائے گی عمران خان سے بات کرنے پہ؟ کیا وہ جو بالکل دروازے بند ہیں، اگر وہ کواڑ تھوڑے سے بھی کھل گئے تو بڑی پرابلم ان کے لیے ہو جائیں گی. اور میرا خیال ہے جتنی اس وقت ایفرٹس آپ کو نظر آئیں گی، مطالبے بھی آپ کو نظر آتے ہیں، وہ بھی یہی شو کرتے ہیں جی 9th میں ایوری تھنگ. آئی تھنک ایک ہی خوف ہے سب کو کہ کہیں جو یہ بالکل اس وقت ایبسولوٹ کانٹیکٹ نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا رپوشما نہیں ہے، اگر ان دو فیکٹرز میں 88% میں اور عمران خان میں اگر گفتگو شروع ہو گئی مجبوراً یا واٹ ایور، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے خیال میں وہ ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر جو آنے والی سیاست شیپ کرے گا. ورنہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں، الیکشنز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمیں کولیشن گورنمنٹ بھی نظر آ رہی ہے، ہمیں پی ایم ایل این لیڈ بھی نظر آ رہی ہے. یہ تو نظر آ رہی جو اس وقت فیصلے ہوئے ہوئے ہیں. لیکن ایک ہی اس میں ہے ویریبل کہ جو ایبسولوٹ اس وقت نہیں بات ہے، اگر وہ بات ہو گئی، شروع ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ دیٹ از واٹ از الارمنگ فار پی ایم ایل این. کوئی راستہ نکلے گا؟ یعنی یو وانٹ ٹو ہیو کوئک ورڈ. میرے خیال میں ایک ہے گراؤنڈ ریالٹیز، مگر یہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو انکانسٹیٹیوشنل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یا انکانسٹیٹیوشنل ہیں. جو ریالٹی وہ ہے جو کانسٹیٹیوشن میں ہے، اور ہمیں ایز جرنلسٹ لوگوں کی گراؤنڈ ریالٹیز کے لیے ذہن سازی کرنے کی بجائے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اور اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. لوگوں کو پتا ہے، یقین مانے لوگوں کو پتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، میرے خیال ہے بات ٹھیک ہے کہ ساتھ ساتھ بولتے جائیں جو چیز غلط بھی ہے.